ବ୍ୟାଟ୍ ନବ ବ୍ୟାଟ୍ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତାରେ କିଏ ନବ ଆସ। ଭାଇ ତମେ ପା କଣ ଶସ୍ତାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବିକୁଛ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ତମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି ତମେ କେମିତି ଖେଳିବ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଖେଳିବିନି, ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ତ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟେ ଦେବି ଖେଳିବାକୁ। ହଉ ବାଛୁନ କୋଉଟା ନବ। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे भाई एई बैट टा केते टका? एई बैट टा मात्र 50 टका। हो भाई आ गोटे बॉल टे देखाओ। भाई एई बॉल टा नियो, एटा एबे नुवा मार्केट को आइची, एटा समस्त नउछंदी, एटा ही मात्र 50 टका। भाई तम दीटा को मिसी 100 टका हला। भाई मते तो देखा जाउनी, आ भीतर गोटे 200 टका अछि, गोटे 100 टका अछि। आ भीतर 100 टका कोटा? तो देखाउनी एउ ठकी देई। भाई एटा 100 टका एटा दियो। नाइ मो भाई मोटे रिजा दरकार तो ए 200 टका नेकी मोर 100 टका दियो। दुनिया दी गल्लां सब जर मु चाकू ठकी जातिली, ते मते ठकी देई पळे।